Mihajlo, dobar dan, dobrodošao u podcast Novog magazina. Dobar dan, hvala ti na pozivu. Drago mi je da si izdvojio vreme da budeš sa nama danas. Ono što zaista moram da kažem negde na početku, s obzirom da se temom saradnje Srbije i Kine bavim sada već neki duži niz godina, ne previše, ali dovoljno dugo da mogu da kažem da ljudi koji razumeju ovu temu u Srbiji se mogu nabrojati na prste, možda ne jedne, ali na prste dve ruke, ali od negde početka bavljanja temom, s obzirom na intenzitet ekonomske saradnje i u nekom ranijem periodu svog istraživanja načina koji ti posmatraš određene elemente srpsko-kineskog odnosa u oblasti ekonomije su zaista bili vrlo korisni za razumevanje ove teme i zbog toga veliko ti hvala što si ovde sa nama. Ti trenutno obavljaš funkciju predsednika Libertarijanskog kluba, odnosno Libeka, i takođe si urednik medijskog portala Talas. I sa tim negde u vidu imaš otprilike pune ruke posla i svaki minut svog vremena jeste vrlo cenjen i drago mi je da si ovde još jednom, to samo želim da istaknem. Ajde, pre nego što uplovimo u ono što će biti negde tema našeg podcasta, to jeste ekonomska saradnja Srbije i Kine, to duboko more, duboki okean odnosa, s obzirom da se naš podcast zove razumevanje čeličnog prijateljstva. Kako ti tumačiš tu sintagmu čelično prijateljstvo? Znamo otprilike kako je nastala, ali kada je čuješ, da li u medijima, da li je pročitaš negde, kako ti se čini, kako ona zvuči? Pa za početak hvala ti na lepim rečima, ne treba nikada sebe shvatati previše ozbiljno, inače možemo da spadnemo u razne vrste problema. Ja mislim da je ta sintagma zapravo prevedena sa kineskog, a kineski jezik je bogat takvim načinom izražavanja, imajući u vidu njihovu istoriju, propagande, državne i tako dalje, da nama često njihove krilatice ili propagandne poruke kada se prevedu direktno sa kineskog na srpski zvuče tako nerazumljivo, rogobatno često, ali u duhu kineskog jezika oni imaju puno smisla. Tako da nemam neku emotivnu reakciju na to, meni deluje to nekako malo hiperbolično. I nekako sam ja po prirodi cinik sa jedne strane, a sa druge strane imajući u vidu različite vrste interesa koji postoji u međunarodnoj areni, ja sam svestan da među državama ne postoje prijateljstva, nego postoje samo interesi koji se u nekom domenu mogu poklapati ili ne, tako da ljudi mogu biti prijatelji, a države verovatno baš i ne. Dobro, drago mi je da si pomenuo pojam interesa, jer nekako kada govorimo o odnosu Beograda i Pekinga, prvo moramo da počnemo od polazne tačke da su vrlo kompleksni. Dakle, kada dostigneš nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva sa nekom državom, to podrazumeva da si razvio odnose u mnogo više kolona i redova nego što je to parcijalno sa nekim drugim državama, ali se najčešće u ovim odnosima ističu ekonomski odnosi, negde ekonomska saradnja. I vrlo često je vrlo tanka granica između nečega što je saradnja u oblasti infrastrukture koja se zasniva na ugovorima o kreditima, o takozvanim tim preferencijalnim kreditnim aranžmanima, stranim direktnim investicijama i ono što je sada možda najskorije i najpopularnije jeste ta neka spoljna trgovina. Naravno, to nije jedino što se dešava u oblasti ekonomije, ali su možda neke tri teme na koje bi se ja fokusirao negde u današnjem našem razgovoru. I zapravo bi nas vratio jedno 15 godina unazad, tamo negde na 2008. i 2009. i možda i prvi sporazum koji je potpisan u ovom savremenom razdoblju odnosa Srbije i Kine, to je sporazum o izgradnji mosta preko Dunava Zemun-Borča. Uspostavljen je određeni modalitet saradnje i eto, volio bih da čujemo tebe da li je to nešto što je tipično samo za Srbiju, ali ako govorimo u odnosu Srbije i Kine, kako smo došli do toga da je Kina verovatno glavni partner Srbije u modernizaciji i izgradnji nove infrastrukture koju mi danas vidimo, nove autoputeve, mostove, pa čak i u oblasti energetike. Imali smo, termoelektranu u Kostolcu koju smo radili sa Kinezima. Kako je do toga došlo i eto, kako se to negde razvijalo u prethodnih 15 godina? Da, mislim da je jako važno da bi razumevali današnji kontekst, da se vratimo malo nazad u istoriju, da vidimo kako je to započelo i zaista kinesko prisustvo ovde u tom domenu ekonomski kroz infrastrukturne projekte je započeo sa izgradnjom Pupinovog mosta.
To je bio, dakle, prvi projekat koji je proizišao iz potpisivanja tog strateškog dokumenta, a on je bio deo srpske spoljne politike, one 4 stolice, dakle, Brisel, Vašington, Moskva i Peking, što je bilo preklamovano tadašnjih lidera koji su rukovodili državom, dakle to je režim Demokratske stranke i njenih koalicijalnih partnera. Tako da mi samo danas vidimo neku vrstu nastavka te iste politike ovde, gde Srbija i dalje hoće da bude blizu Evropskoj uniji, da ima dobre odnose s Amerikom, ali takođe da ostane bratska država Rusiji, da izgradi jako dobre, kvalitetne odnose sa Narodnom Republikom Kinom, tako da ne vidim da se nešto strukturno puno promenilo među vremenu koje je prošlo 15 godina od tada. U međuvremenu je samo zapravo taj kineski uticaj nešto malo porastao, imajući u vidu, dakle, taj broj različitih nivoa projekata u kojem se Kina uključila ovde u Srbiju. Ja bih to pravio nekoliko nivoa analize. Prvi je čisto ekonomski, dakle, investicija strana direktna iz neke kineske kompanije ovde u Srbiju, koja je privatna kompanija koja je došla tu da pravi pare. Dakle, oni su i koristili nešto od komparativnih prednosti Srbije, to može da bude naše blisko, geografska lokacija njihovom tržištu u Evropskoj uniji, dakle, mi se graničimo sa Mađarskom koja je već u Schengenu, tako da njima možda jeftinije lakše proizvode nešto ovde, nego da tu se robu dopremaju iz Kine da bi prodavali u Evropskoj uniji. A to može da bude niska cijena radne snage, odnosno na zemlji, u okruženju i tako dalje, i tako dalje. Drugi povezani nivo sa tim su investicije kineskih državnih kompanija. Zato što za ove prve privatne, tu vjerojatno postoji neka vrsta kineskog upliva državnog u smislu da oni podržavaju neku od tih investicija ili su barem tu da pomognu ako se dođe do nekog problema. To je naravno nešto što postoji kao neka vrsta nepisane politike kod svih zemalja. Dakle, ukoliko neka nemačka kompanija naleti na neki regulatorni problem, može uvek da se požali nemačkoj ambasadi koji će onda pokušati taj problem da reši diplomatskim kanalima u komunikaciji sa našom administracijom. Ali kada neka kineska državna kompanija investira u Srbiji, to onda znači da iza toga direktno stoji zapravo kineska država, jer to ne samo ekonomska, nego i politička odluka gde će državna kompanija da investira i na koji način. I naredni nivo analize su zapravo infrastrukturni projekti Kine ovde, a to je, dakle, što se rekao, izgradnje tih puteva, mostova, pregovara s nekim drugim velikim projektima kao što je izgradnja kanalizacije i prateće infrastrukturne opreme u malim gradovima po Srbiji, takođe možda izgradnje metroa u Beogradu i tako dalje. Najveći deo tih projekata se kod nas od strane izvršne vlasti predstavlja kao kineska investicija, što naravno nema veze sa vezom, jer investicija je kad neko otvori fabriku da pravi nešto, da to proizvodi i onda, ukoliko ostvari profit, plati porez na profit i tako dalje. A sasvim je druga stvar kada pozajmiš novac sa nekoga, izgradiš infrastrukturu i onda taj novac vraćaš nazad sa kamatom. Dakle, to je nama korisno, nama infrastruktura treba, Srbija nije dovoljno investirala prethodnih, pa možemo da kažemo i gotovo 3 decenije u svoj infrastrukturni razvoj, ali to jednostavno nije investicija. Zašto se to tako predstavlja? To su vjerojatno politički razlozi, a to je da trenutna vladajuća garnitura jednu od stvari koju ona kao komparativnu prednost svojim biračima i biračkom telu u Srbiji uopšte predstavlja su zapravo izgradnja tih novih dobrih odnosa sa drugim stakeholderima na međunarodnom nivou. Dakle, da je to neka vrsta njihove mogućnosti da tako zadobiju simpatije dela birača, a kada živimo u ovakvom okruženju medijskom, onda neće veliki mediji, pošto se nalaze pod uticajem te iste izvršne vlasti, da onda isprave ministra financija, premijera ili predsjednika. Nije investicija, nego kredit. Upravo tako, onda se to i zapati u javnom diskursu i u mišljenju javnosti. Dobro, dva neka pitanja koje meni proizivaju zadatle. Opet ću nas vratiti tamo negdje u 2008-2009. Zašto su, sad ja možda i znam odgovor na ovo pitanje, ali bih volao da čujem od tebe, jer negde sam od tebe to i naučio, zašto su 2008. 2009. pa i u nekom narednom periodu kineski krediti bili toliko popularni, ne samo u Srbiji, ali ajde da kažemo i za Srbiju je to definitivno situacija. I da li se promenio razlog zbog koga mi uzimamo kineske kredite danas ili pre 2 godine u odnosu na ono što su bili glavni razlozi 2008-2009? Ja bih tu napravio možda 2 ili 3 podele vremenski kako je to izgledalo. Prvi je taj prvi kredit, dakle izgradnja tog Pupinovog mosta. U tom trenutku se tek prelivaju finansijske posledice globalne krize na Srbiju. Dakle, kod nas se zatvaraju firme, smanjuju se strane investicije, ljudi gube posao, nezaposlenost raste, plate stagniraju, dinar devalvira za 20% da bi nekako uspeli da održimo izvoznu industriju. Dakle, imamo
problem u tome da država mora sad da se zaduže, imali smo prilično visoke deficite, da bi se isplatile jako visoki rashodi za plate u javnom sektoru, ali i za penzije. Podsjetimo se da su one bile povećane kvartal pred početak krize globalne upravo za 30% u nominalnim iznosima i onda država nije imala sredstva da zapravo finansira izgradnju infrastrukture. Jer sav taj novac koji trebao da bude namenjen za izgradnju puteva i pratećih drugih objekata je zapravo morala da bude preosmerena na tu tekuću potrošnju. S jedne strane zato što su obećali da ćemo podići penzije, a sa druge strane su pali javni prihodi zbog recesije u privredi. I dakle, onda se taj kineski faktor pokazao kao nešto što može da zakrpi rupu koja je nastala u kapitalnim rashodima države. Dakle, mogli smo da se zadužimo pod relativno dobrim uslovima, dakle sa niskom kamatnom stopom, sa dugačkim periodom otplate i da to onda plasiramo u izgradnju infrastrukture. I to se nastavilo došlo nešto relativno malom obimu u odnosu na ove sadašnje nivoje kineskog prisustva ovde u infrastrukturi, sve negde do 2012-13. godine, kada to uskače novi moment, a to je da je srpski javni dug umeđu vremenu jako porastao. Dakle, mi smo sa nivoa od oko 8 milijardi evra pred izbijanje krize, došli na nivo od oko 15 milijardi evra u tom trenutku i učešće u BDP-u našeg javnog duga je bio oko 70%, što je bilo prilično visoko i na kamate na srpski javni dug su takođe bile jako visoke. Kome je Srbija u tom trenutku najviše, da kažemo, dugovala? Jel znaš možda tu informaciju? Privatnim bankama. Privatnim bankama. Dakle, mi smo najviše naše deficite finansirali na međunarodnom tržištu, tada smo mi 2012. prvi put izašli u London da od investicionih banaka pozajmimo veliki novac i taj prvi izlazak je bio jako skup. A koliko se seća, kamatna stopa u dolarima je bila tada 7,5% po kojom smo se mi zaduživali 2012. godine. To je bilo još uvek vlade Mirka Cvetkovića. A red veličina u tom periodu, koliko su bile kamatne stope na kineske kredite za ove infrastrukturne projekte? Oni su bili oko 3%. Oko 3%. Dakle, mnogo jeftinije je bilo zadužiti se od kineske države, znači njihove izvozne banke, koje država vlasništvu da onda finansiramo infrastrukturu od toga, umjesto da mi taj novac pozajmljujemo na međunarodnom finansijskom tržištu. To je dakle bilo sve negde do 2016. godine, kada je zapravo međuvremeno Srbija bila na korak do bankrota, pa smo morali u onu fiskalnu konsolidaciju gde smo ismanjivali penzije i plate javnom sektoru i tako dalje. I onda je bilo potpuno jasno zašto je nama bilo isplativo u tom trenutku da se zadužujemo kod kineskih partnera, da sa njima gradimo te infrastrukturne projekte. Jednostavno bilo jeftinije zadužiti se kod njih po kamatnoj stopi koju su oni davali, koja je bila preferencija, odnosno na ono koju smo mogli dobiti međunarodnom tržištu. Međutim, onda dolazimo u drugi period gde kamatne stope padaju. S jedne strane, interni faktori su uticali na to, a to je Srbija smanjila javni dug sa tih 70% učešća u BDP-u na negde oko 55-50%, taj nivo. Dakle, Srbija se više nije principirala kao država koja je u fiskalnim problemima. Još smo počeli da zabeležavamo relativno pristojne stope rasta od 2016. godine pa nadalje. Dakle, nismo imali onu produženu recesiju koja je bila do tada poznata kod nas. I, s druge strane, Evropska centralna banka je počela sa svojim programom kvantitativnih olakšica, gde je zapravo dovelo do velike poplave likvidnosti na finansijskom tržištu i do značajnog pada kamatnih stopa. To je pokrenulo novi investicioni ciklus kako u Evropskoj uniji, to jest Evrozoni, tako i izvan nje. Keš je postao jeftin, Srbija je sada mogla i na međunarodnom tržištu da se zadužuje po istim uslovima kao kod preferencijalnih kineskih kredita. U tom trenutku onda više ne postoji puno ekonomske logike zaduživanja kod Kineza, ako možemo da se zadužimo po istim kreditnim uslovima na međunarodnom bankarskom tržištu, a onda kada smo mi došli do korone, recimo 2020. godine, došlo do novog popuštanja monetarne politike, tako da je zapravo u tom trenutku bilo skuplje zaduživati se kod Kineza nego na međunarodnom tržištu. Podsjetimo se, Srbija se ta zaduživala na dugoročne kamatne obveznice sa kamatom od 1,89% i čak 1% za zelene obveznice. Dakle, vidi se da je bilo skuplje uzimati novac od Kineza, ali se i dalje nastavilo sa tom politikom. Zbog čega? Ja mislim da je odgovor delimično, naravno u potpunosti u političkoj i ne u ekonomskoj sferi, ali bih rekao da je to malo spoljna, a malo i unutrašnja politika. Spoljna politika u smislu da su napravljeni već neki dogovori, koji naravno su bili iza kulisa i nije tačno jasno šta je Kinezima obećano, na koji način će se od njih nešto tražiti i dozvoliti uticaj ovde. Drugim rečima, postoje ceo niz različitih infrastrukturnih projekata koji su manje više vratno već bili dogovoreni ili se finalizacija tih dogovora očekivala uskoro i onda sigurno njima nije bilo lako politički da kaže ok, više nećemo da radimo te projekte sa vama, nego su nastavili sa daljim realizacijom pregovora i sa tim projektima.
Drugi korak je vjerojatno bio unutrašnje prirode, a to je kada vi uzimate kredite od međunarodnih finansijskih institucija. Podsjetimo se, ovde kod nas su veoma aktivne Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka, takođe i Svetska banka kao međunarodne razvojne institucije koje isto daju kredite po preferencijalnim kamatnim stopama, dakle, mnogo jeftinije od tih komercijalnih, ali one traže različite vrste kontrole u procesu trošenja tog novca. Dakle, drugim rečima, mora da postoji tender za izgradnje infrastrukture i dobit će na tom tenderu onaj ko ponudi najnižu cenu uz zagarantovani kvalitet. To bi tehnički mogla da bude i neka kineska kompanija. Naravno, tehnički bi mogla, kao što je recimo bilo u onom slučaju u izgradnji mosta na Pelješcu u Hrvatskoj. To je bilo problema, nekih političkih, možda administrativnih, na kraju su ipak Kinezi dobili taj tender i izgradili tu infrastrukturu. Ako se ne varam, mislim da u ovom trenutku deonicu brzog puta od autoputa petlje kod Požarevca do Golubca upravo iz kredita, iz sredstava EBRD-a gradi kineska kompanija. Tako da imamo i mi jedan takav slučaj trenutno koji se odvija u Srbiji. Da. Ali kad imamo ovaj proces gde kineska država pregovara sa srpskom državom o izgradnji infrastrukture, onda su najčešće dogovori bili takvi da Kinezi koji finansiraju, da oni dobijaju većinu izgradnje te infrastrukture, dakle da njihove firme to radi bez tendera, nego se to onako dogovori koje firme će šta da radi. Naši pregovarači su onda tražili da deo tih radova budu izvedeni od strane naših kompanija kao podizvođači. To je obično bio neki manjinski paket od oko 30 do 40% ukupnih radova, da ostane nešto malo i za našu građevinsku industriju i za, naravno, politiku trgovine političkim uticajima, ili tako, preko toga, što da ne. Ali, dakle, to je bilo jedna od stvari koja je bila našoj državi dobra, da se njima isplati da sarađuju sa kineskim partnerima, jer nema tih sporih tenderskih procedura, dakle, radovi mogu brže da se započnu. S druge strane, ukoliko je neko tu pokupio kajmak sa mleka, upravo zato što nije bilo tendera, pa je cena viša nego što bi morala da bude, opet nikom ništa, to je sve, što bi rekli, dogovoreno u prijateljskim razgovorima pre toga. I, naravno, onda i treći taj moment je u tome što vi možete da onda deo tog kolača u izgradnji dalje date nekoj povlašćenoj domaćoj kompaniji koji će biti podizvođač. Tako da, s političke strane, to je onda win-win za svakog političara. Ono što je meni fascinantno jeste da je to sve apsolutno legalno, odnosno da je sve apsolutno u skladu sa nekim zakonodavstvom našim koji mi u ovom trenutku imamo, u skladu sa našim ustavnim poretkom. Ako imate međunarodni sporazum potpisan sa nekom državom, na primjer o razvoju infrastrukture, kao što Srbija i Kina imaju u ovom trenutku, svaki infrastrukturni projekat koji se sprovodi na osnovu preferencijalnog kredita je upravo i potpisan na osnovu tog međunarodnog sporazuma. S tim što ti krediti i projekti idu uvek kroz parlament kao kroz poseban zakon. Dakle, zakon o zaduživanju i izgradnji infrastrukture i tako dalje. Drugim rečima, kao što se lepo rekao, međunarodni ugovor ima veću važnost u našem javnom sistemu, pravnom, nego što to ima domaće zakonodavstvo, i onda je to potpuno zakoni način da se zapravo krši zakon, jer onda ne moramo da provodimo te javne procedure vezane za tendere, koji su vezani za recimo, zakon o javnim nabavkama, pa nadalje. Dakle, tu je zapravo leži zec. Kvaka 22. I pitanje od par milijardi eura ili dolara, da li u ovom trenutku u slučaju Srbije možemo da pričamo o problemu dužničkog ropstva, odnosno postoje različiti podaci o tome kolika je ukupna vrednost projekata koje su Srbija i Kina potpisale na osnovu preferencijalnih kreditnih aranžmana. Neka cifra koja kruži, pogotovo sada sa novom najavom ovom od 4 milijarde, je čak i preko 10 milijardi ukupne vrednosti. Ali ono što se mora reći jeste da se tu uračunavaju svi oni projekti koji su već, neki su delimično, ako ne u potpunosti, otplaćeni, neki se sad otplaćuju, neki će se tek otplaćivati u budućnosti. Takođe, tu su uzeti neki projekti za koje nije u potpunosti jasno kako će biti finansirani. Imamo projekat koji si ti sam pomenuo, kanalizacione mreže, to je čuveni projekat Čiste Srbije, koji u startu najavljam da će biti vredan 3,2 milijarde eura, ali mi dalje nemamo jasno definisan sistem i način finansiranja samog tog projekta, osim što se zna da je kao strateški partner u tom projektu odabrana kineska kompanija koja će sprovoditi od prvog do poslednjeg dana implementacije tog projekta sam proces. Dakle, da li mi
uzevši u obzir sve ove kriterijume koje si ti naveo, treba da se brinemo o tome da ćemo upasti u fiskalne probleme te vrste, da ne budemo u mogućnosti da otplaćujemo kineske kredite u budućnosti? Pa mislim da ne, barem u ovom trenutku. Naravno, šta će biti za 10 godina, nemam, nažalost, kristalnu kuglu možemo pogodimo. Ja sam inače profesionalni ekonomista i jako sam skeptičan prema tome kada mi ekonomisti pravimo neke projekcije duže od 2-3 godine, otprilike, kako će se neke ekonomske varijable kretati. Setimo se da niko nije predvideo globalnu krizu 2008. godine, otprilike, ili naravno, ne pričamo o pandemiji koja nije bila ekonomski događaj, ali imala ekonomske posledice i tako dalje. Tako da uvek kada ekonomisti nešto pričaju za 5 godina ili 10 godina, uzmite to, što bi rekli, sa kilogramom soli, da li će se zaista ostvariti ili ne. Trenutni iznos javnog duga u Srbiji je oko 55% BDP-a, i to iznosi oko 30 milijardi evra. Dakle, kada to posmatramo, onda trenutnik oko 6 milijardi koliko smo dužni Kini, to je oko 20% srpskog javnog duga, nije neka posebno velika suma ni u ukupnom javnom dugu, ni u tome koliko bi Srbija morala izdvajati za tu otplatu. Evo, recimo, samo da pogledamo naš javni deficit ove godine će biti oko 1,5 milijarde evra, dakle, to nije neka značajna... Zove se jeftinim kartama, javni deficit je... To je razlika između onoga koliko smo pare iz budžeta rešili da potrošimo, koliko smo uspeli da sakupimo i taj minus u kasi je zapravo javni deficit. Dakle, sam taj iznos nije puno veliki. Vidjet ćemo šta će biti sa tih 4 milijarde, da li će se ti projekti zaista ostvariti ili ne. Ja mogu da zamislim da neki od tih projekata ne budu zaista ili završeni do kraja, ili se od njih možda i odustane zato što mi nemamo više dovoljno para u sistemu. Meni je veoma pod znakom pitanja izgradnje metroa ovde u Beogradu, jer Beograd to sigurno ne može da finansira, da li država može da sakupi, kada se već rešila da gradi EXPO, da može da finansira možda i metro, ja baš nisam toliko optimističan, pogotovo imajući vid relativno niske stope ekonomskog rasta koji su projektovane za Srbiju narednih nekoliko godina. Dakle, možda to ne bude tih dodatnih 4, možda bude manje od toga i naravno, ukoliko Srbija bude imala normalne pristojne stope rasta između, recimo, 3, 4, 4,5%, koliko je bilo uobičajeno u zadnjih par godina, recimo do 2018. godine, to nije problem da se citi do javne dugovi finansiraju, zato što će biti dovoljno fiskalnog prostora kroz obuhvat novim porezima, jer se povećava poreska baza, dakle, smanjuje se nezaposlenost, rastu plate, raste privredna aktivnost, da se onda time finansiraju novi državni rashodi, ne samo povećanje plata i penzija, nego i ostale funkcije države, ali samim tim i izgradnja nove infrastrukture i otplata ranije preuzetih duga. Dobro, dakle, nije za očekivati da će u nekom narednom periodu kineska država ili kineska kompanija uzimati javnu imovinu ili zemlju ili šta već. Ne, ja to uopšte ne vidim na kratak rok, recimo, narednih 5 godina. Posle toga, zavisnosti od naše politike, ako se bude vodila loša fiskalna politika, sve je moguće, ali mislim da te scenariju za nas još uvijek nije realno. Vratit ću se na naslov našeg podcasta o razumevanju čeličnog prijateljstva. Često se ta fraza čelično prijateljstvo za Srbiju vezuje za 2016. godinu, za dolazak Xi Jinpinga, prvi za sada jedini put u posetu, ne samo u Beogradu, nego u cijeloj Srbiji, i zapravo za prvu veću stranu direktnu investiciju u ovom novijem periodu koja je iz Kine došla u Srbiju. Prije toga je bilo nekih manjih investicija, manjeg obima, ali recimo da je prva velika investicija u ovom savremenom razdoblju odnosa Srbije i Kine 2016. godine, kupovina imovine Železare Smederevo. I ono što je evidentno jeste da od 2016. godine imamo jednu trajektoriju uspona nivoa kineskih investicija sa manjim opadanjima, što zbog, pandemije ili generalno zbog usporavanja ekonomskog ciklusa kod nas, ali 2021. godine Kina je po prvi put postala najveći pojedinačni investitor u Srbiji. Dakle, kad kažem Kina, mislim na kineske kompanije. To znači da nijedna druga država nije investirala u Srbiju onoliko koliko je to radila Kina. Dok 2022. imamo jednu specifičnu situaciju. Neupitno je da su države Evropske unije najveći investitori u Republici Srbiji kada kumulativno gledamo 27 država članica. Ali 2022. smo po prvi put imali maltene jednak iznos investicija sa nešto više od 1,4 milijarde investicija iz Evropske unije, a nešto manje od 1,4 milijarde iz Kine. Zbog čega su kineske investicije u Srbiji toliko važne? I ono što je meni zanimljivo, da li vidiš određeni
određeni obrazac u sektorima u kojima Kina zapravo investira i u kojima imamo najveći prisustvo kineskih kompanija. Volim ovako pitanja koje su tako rat i mir, odgovori, što bi se reklo. Tu ima dosta stvari koje moramo da nekako otpakujemo da bismo razumeli onda to kinesko ekonomsko prisustvo ovde kod nas. Dakle, s jedne strane, Srbija imala jako loše rezultate u privlačenju strane direktne investicije, sve otprilike do te monetarne politike Evropske centralne banke nakon 2014. godine, kada onda nivo FDI počinje da raste u Srbiji, ali dalje postoji nešto što u ekonometriji možda se zove možda balkanski efekat privlačenja stranih investicija, gde zapravo, kada poredimo zemlje Zapadnog Balkana, među kojima je i Srbiju, sa zemljama centralne i istočne Evrope, koje su malo uspešnije i već su ušle u Evropsku uniju, kod nas postoji, kada uzmemo sve ostale varijable koje koristimo da objasnimo privlačenje stranih direktnih investicija, kad se pravite gravitacioni modeli, to su kvalitet institucija, geografska bliskost core tržište eurozone, te ne znam, kvalitet ljudskog kapitala, kvalitet infrastrukture, regulatorni okvir i tako dalje. I dalje postoji značajan deo koji ostaje neobjašnjen zašto zemlje Balkana nisu privukle više stranih investicija. Tek od negde 2016. godine Srbija počinje da tu neku razliku malo sklapa i da privlači više investicija mereno učešćem u bruto domaćem proizvodu nego što je to bio slučaj do tada, ali kad posmatramo kumulativno koliko su, dakle to ono što je kada investicija ulazi tokom jedne godine, to nazivamo tok, dakle flow investicija, ali kada je ona već tu pa se akumulira jedan na drugom, mi to zovemo stok direktnih investicija. Kada posmatramo taj stok direktnih investicija meren u evrima po stanovniku, Srbija je i dalje na začelju, dakle, te liste zemalja u tranziciji. Drugim rečima, i dalje postoji dosta prostora za ulazak stranih investicija na srpsko tržište. To je ono što treba da razumemo. I zaista Kina se pojavljuje kao jako mali investitor sve do 2016. godine. Dakle, to je godišnje ispod 50 miliona evra stranih investicija iz Kine, na primer. Da bi onda videli taj spike koji počinje sa Hrbisom. Kad posmatramo međunarodnu statistiku stranih investicija, treba da razumemo da nije ona baš toliko jasna i direktna. Drugim rečima, kineska kompanija koja već posluje u Nemačkoj, iz Nemačke njihova podružnica finansira investiciju ovde u Srbiji, recimo kreiranje novog pogona, od koga će deo proizvodnje prebaci tu, to će se uknjižiti kao nemačka investicija. I zato, recimo, vidimo da su među najvećim investitorima u Srbiju prvenstveno Holandija, a ne vidimo puno holandskih kompanija koje ovde posluju. Luksemburg je takođe na vrhu investitora i recimo kad pogledate 2011. godinu imate veliki rast investicija iz Luksemburga, otkud to? Pa eto, neizvesni Fiat je otišao u Kragujevac te godine i uplatio svoje učešće kada radi fabriku, jer su oni zapravo bili tada registrovani u Luksemburgu, pa su se kasnije onda spajali sa Chryslerom, pa onda sa Peugeot Citroen grupom i tako dalje. I onda zapravo ta naša međunarodna statistika odakle neka investicija dolazi, nije u potpunosti sigurna kao da je zapisano u kamenu, nego je to već onako prilično više smjernica nego zaista pravilo. Tako da to treba imati isto u vidu. I zaista od 2016. godine kreće rast kineskih investicija. Ono što je nama interesantno da je zapravo gro tih investicija vezan zapravo za samo 3 projekta. Prvi je, dakle, taj Hrbis, to je železara u Smederevu. Drugi je Ziđin u Boru, dakle, preuzimanje RTB Bor, jer to nije samo plaćanje cene za kupovinu do Bora, ona je bila relativno niska kad se pogleda ukupan nivo investicije iz Kine u toj godini, nego su oni zapravo značajno investirali u proizvodnju tamo, dakle to je kreiranje novih rudarskih kopova, nova mehanizacija, to je bila priča oko onih toplotnih... Ono što je, samo za sekundu ti prekinem, 2018. godine, pored toga što je kupljen RTB Bor, takođe je kupljena i na globalnom nivou kanadska kompanija Freeport McMoran i danas zbog toga imamo zapravo 2 Ziđina, imamo Ziđin Mining i Ziđin Copper imamo u Srbiji i ta kupovina kanadske kompanije na globalnom nivou nije evidentirana u ajde kažemo, našem statističkom sistemu, ali sve ono što je posle toga Kina, odnosno kineska kompanija uložila u izgradnju kapaciteta rudnika Čukaru Peki zapravo jeste, ako dobro tumačimo ono što o čemu si ti govorio malo pre. Tako je, i to je onda još treći veliki projekat, a to je izgradnja Linglonga, one fabrike za gume u Zrenjaninu.
A imajući u vidu da je Srbija relativno malo tržište, ne samo po broju ljudi, nego i mi smo bogati. Dakle, u novčanom smislu, dakle, naš BDP je oko 62 milijarde evra, onda izgradnja jedne ili dve velike greenfield investicije će zapravo prilično da se vidi u našim ekonomskim podacima i onda je zato zbog toga došlo te eksplozije kineskih investicija u poslednjih nekoliko godina i zaista smo došli do taj nivo da tokom prošle 2022. godine kineski nivo investicije bude gotovo identičan onom iz zemalja Evropske unije, ali to je samo kad posmatramo flow, ali kad posmatramo stok, dakle koliko ima ukupno do sada akumulira kineskih investicija u Srbiji, oni su dalje mnogo iza zemalja Evropske unije. Evo recimo, meni je jako dobro pokazatelj i recimo zaposlenost u stranim kompanijama ovde. Ovo su podaci sa kraja 2021. godine koje vodi naš Zavod za statistiku. Oni evidentiraju zaposlene u kompanijama koje se nalaze u stranom vlasništvu, drugim rečima gde je krajnji vlasnik kompanije registrovan u inostranstvu, ali takođe ne samo kompanije, nego i preduzetnike koji predaju finansijske izveštaje. I tada je u Srbiji bilo oko 330.000 zaposlenih u kompanijama koji su de facto vlasništvo stranih lica. Od toga je oko 20.000 zaposleno u kineskim kompanijama. Dakle, oko 5.000 je Železara, oko 5.000 je Bor, dakle, na te dve kompanije otpada polovina kineskih ljudi koji su zaposleni u kineskim kompanijama, a tu i onda iza toga stoji veliki niz drugih manjih kompanija koji su ovde, dakle, ima nekoliko proizvođača delova za automobile, takođe tu su i kineske kompanije koje nisu kineske, na primjer, onaj Meita iz Marića, tako, to je tajvanska kompanija, pošto mi Tajvan ne priznajemo kao nezavisnu državu, mi ih vodimo statistički kao deo Kine i naravno tu su recimo i Huawei ili neke druge kompanije, dakle iz tog sektora i ne zaboravimo i svoje male kineske prodavnice po Srbiji. Da, eto negde je priča o Boru zapravo vrlo zanimljiva priča i kada gledamo iz perspektive spoljno-trgovinske razmene, ali pre nego što ti postavim pitanje o onome što se desilo sada u oktobru i to je potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini, ne možemo da se ne osvrnemo i pored ovih određenih ekonomskih benefita koje su ostvareni što kroz modernizaciju infrastrukture, to kroz podizanje nivoa stranih direktnih investicija i otvaranje nekih novih fabrika ili nekih novih radnih mesta i na određene izazove koje su došli sa stranim direktnim investicijama. Najviše čujemo kritika na račun stanja, odnosno uticaja na životnu sredinu. To je nešto što su aktivisti sa lokala najčešće isticali kao problem, ali ostaje i otvoreno pitanje korišćenja radne snage. Često vidimo da u kineskim kompanijama koje posluju u Srbiji veliki broj radnika zapravo dođe iz Kine i onda se ostavlja pitanje koji je tu zapravo prostor za zapošljavanje nekog domaćeg stanovništva. Da li možda ima još nešto što ti vidiš kao izazov koji proističe iz porasta nivoa stranih direktnih investicija iz Kine? Nešto što je jako važno, to je možda više tema za spoljno-trgovinsku razmenu, jeste i gde zapravo proizvod završava kada govorimo, na primjer, o rudniku u Boru. Eto, to je prosto nešto što mislim da što moramo da uključimo i kao jednu važnu komponentu razgovora, pa možda i demistifikujemo neke aspekte toga, ali svakako važno da se na to osvrnemo. Dobro, recimo samo da završimo prethodnu turu sa temom koja je možda važna za ovo što pričamo sada, a to je kada posmatramo nivo investicija iz drugih zemalja koji su ovde došli u Srbiju, postoji neka vrsta neiskorišćenog prostora za Kinu. Dakle, pravio se neki FDI Gravity model za Srbiju, gde sam uzeo podatke od 2010. godine do danas i uzemo sam varijable kao što su, na primjer, nivo BDP-a tih host zemalja i njihov nivo razvoja mere dohodkom po stanovniku i tako dalje, geografsku udaljenost od Srbije. I taj model objašnjava otprilike 2/3 razlike među investicijama između različitih zemalja ovde u Srbiju i zaista što je neka zemlja bogatija i geografski bliža Srbije, to će više investirati kod nas. I kod Kine postoji dosta neiskorišćenog potencijala, drugim rečima, oni su investirali mnogo manje nego što bi taj model predvideo. Drugim rečima, postoji ovde prostora da se kineske investicije nastave da dolaze, bilo privatne, bilo državne, tako da treba to da imamo nekako u vidu. Ja mislim da svi ti problemi koji su zaista i u javnosti nekako već prepoznati, zato što ljudi koji su se bavili tim pitanjem na lokalu zaista dali dosta energije da se ukaže na te probleme, da se oni pokušaju rešiti, proističu iz prvenstveno naših lokalnih regulatornih problema. Drugim rečima, kineski investitori ovde, bilo državni, bilo privatni, ali uglavnom su to državni,
su prepoznati kao neka vrsta značajnog političkog faktora zato što naša država želi da ima dobre odnose sa Kinom. Samim tim onda neće puno da se meša njima u posao, da ih nervira nekim svojim poštovanjem zakona, pravila i tako dalje. Tamo posle. Tako. S druge strane, to je inače opšte pravilo i boljka kada pričamo o velikim stranim investitorima ovde u Srbiju. Dakle, nisu kineskim kompanijama ljudi nosili pelene na poslu zato što im nisu davali pauzu za WC, nego je to bilo u kompanijama koji su dobile državne subvencije iz, čini mi se, Južne Koreje da otvore svoje fabrike ovde u Srbiji. Dakle, ne bih rekao da su samo kineske velike kompanije te prema kojima se gleda kroz prste vezano za poštovanje različitih pravila, od toga recimo radnog zakonodavstva do regulatornog okvira vezano za zagađivanje, ekologiju, prvenstveno kvalitet vazduha je kod nas ovde problem u pitanju Železara i u pitanju Bora, nego se tako zapravo radi i sa drugim kompanijama, možda u nešto manjem domenu nego kod Kineza. Dakle, ne bih rekao da ta naša praksa nešto puno odskače od ostalog pravila ovde u Srbiji, je to jedan od razloga zašto su strani investitori oduševljeni što poslovi ovde, jer eto, možda i mogu da rade neke stvari koje možda kod kuće ne bi mogli. Što se tiče samog pitanja Bora, dakle, da, Bor je, kad posmatramo međunarodnu trgovinu Srbije sa Kinom, dakle, imamo nešto što je ispod nivoa statističke greške, a onda Ziđin iz Bora počne da izvozi rudu iz Bora za Kinu i onda to vidimo kako je neka studija. Od 2018. to polako, ali kontinuirano počne da raste. Ne samo što oni počinju da izvoze za rudu iz Bora za Kinu, nego povećavaju količine izvoza kako povećavaju proizvodnju, a onda još i raste cena Bora na međunarodnom tržištu, dakle cena bakra, raste, tako da onda i vrednost tog njihovog izvoza isto otišlo nebo pod oblake, ali ono što je i nama interesantno u ovom pitanju je tome što oni više izvoze sirovu rudu, dakle koncentrat, a ne neke proizvode kao što su recimo žice, bakarni limovi i tako dalje. I onda zapravo to znači da ona dodata vrednost koju bi mogla da se ovde sprovede u Srbiji nije tolika koliko bi mogla da bude. Eto, to je to. Drugim rečima, bilo bi za nas, za našem periodu, mnogo bolje kada bi oni shvatili da imaju neku vrstu ekonomske koristi ako bi te nove funkcije u kreiranju proizvoda obavljali ovde u Srbiji. Pitanje je zašto to nije tako. Možda imaju dosta praznih kapaciteta u Kini, što je vrlo moguće. Kina je poznata po veoma lošim investicionim odlukama. Drugim rečima, kada krenu da investiraju neki sektor, onda ga nabilduju toliko da ne samo da mogu da proizvode za ceo svet, nego imaju mnogo praznih kapaciteta i pored toga. Dakle, to su ipak neke državne investicije, nisu ekonomskom logikom vođene. Pa onda zato u roku od jedne decenije imate Kinu koja proizvodi jako malo cementa i čelika da bude glavni proizvođač svetskih cementa i čelika. Pa onda Evropska unija mora da zbog dumpinga uvozi carine na te proizvode iz Kine, kao i Sjedinjene Američke Države i tako dalje. Tako da možda njima to glavni razlog zašto oni izvoze rudu za Kinu, jer tamo imaju prazne kapacitete za preradu, a možda ovde kod nas postoje neki ograničavajući faktori zbog koga se oni ne odlučuju da takve proizvodne procese organizuju ovde u Srbiji, jer bi možda to bilo previše skupo. Da, i to je i dobar uvod u nešto što, čime bih završio naš razgovor, a to je ugovor o slobodnoj trgovini koji je potpisan u oktobru za vreme trećeg samita Pojasa i puta u Pekingu. Mnogo toga se nakon samog samita pričalo i nakon potpisivanja ugovora pričalo, od toga da je ugovor isključivo će ići u korist Narodnoj Republici Kini, odnosno kineskim kompanijama koje ovde posluju, do toga da Srbija nema kapacitete da zapravo zadovolji potrebe kineskog tržišta ni u jednoj oblasti, a ne ni u onima u kojima već imamo određeni nivo saradnje. Ali ono što je meni bilo jako zanimljivo kao argument jeste da je zapravo korist za Srbiju može doći ne od saradnje sa Kinom, nego od privlačenja investicije iz trećih država koje će možda pozicioniranjem u Srbiji vidjeti mogućnost izvoza na kinesko tržište ako ovde otvore svoje proizvodne kapacitete. Ali to su sve neke vrlo široko definisane izjave, pa bih hvala da čujem možda kako si ti video to potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine i naravno da li misliš da je to nešto što za Srbiju može da bude plus ili eventualno može da bude izazov da se ostvari korist od potpisivanja tog sporazuma. Ja bih pozdravio potpisivanje tog sporazuma. Slobodna trgovina je uvek dobra za sve koji njoj učestvuju. Reče predsednik Libeka, što je sasvim razumljivo. Potpuno neočekivano, tako da se zalaže kao libera za slobodnu trgovinu. Ovo su standardni izgovori protiv slobodne trgovine koji si ti rekao. Eto, mi možda ne možemo da izvezemo za Kinu ili oni će sada da izvoze svoje jeftine proizvode za Srbiju i tako dalje. Pa jeste, ali mi nismo samo proizvođači.
Vrlo mali broj ljudi su zapravo Srbi proizvođači, mnogo veći broj ljudi su potrošači. I ja ne znam ni jednu stranu direktnu investiciju koja je za prosječnog srpskog građanina, za njegov kvalitet života, učinila toliko koliko mala lokalna kineska prodavnica u kraju. Zato što smo nama, njihov dolazak omogućuje da kupimo dosta robe po bagatelno niskoj ceni i da zapravo povećamo našu potrošnju. Dakle, da, možda će neke kompanije koje proizvode ovde u Srbiji izgubiti deo tržišta, jer će imati sada jaču konkurenciju kineskih kompanija koje izvoze ovde. Međutim, Srbija je jako malo tržište inače. Dakle, nije racionalno imati neku kompaniju koju, recimo, zapošlja 200 ili 300 zaposlenih, koju proizvodi samo za neko lokalno tržište, kao što, recimo, samo za Novi Sad ili samo za Srbiju i tako dalje, već one moraju, koliko žele da rastu i da se razvijaju, znači ako pričamo o velikim kompanijama, one se moraju da proizvode zapravo za inostranstvo, jer je naše tržište premalo da bi moglo zapravo da se organizuje bilo kakva efikasna proizvodnja, količinski, ako pričamo o tim industrijskim proizvodima, dakle nekim nišnim proizvodima, nego onim standardnim, dakle, od plastičnih igračaka za decu pa nadalje, da se to proizvodi samo za malo lokalno i relativno siromašno tržište kao što je Srbija. Dakle, zbog toga ja ne vidim da će to značajno uticati na to da se eto smanji nivo proizvodnje u Srbiji, jer ćemo mi sada više kupovati iz Kine nego što je to do sada bio slučaj. Kina ima tu mogućnost da ona proizvodi u velikim serijima, velikim količinama i tako minimizuje troškove po jedinici proizvoda, tako da su oni već bili cenovno konkurenti ovde na tržištu i ta carina oko 10 do 15% po različitim proizvodima sigurno nije nešto što bi zaista bilo game changer u pozicioniranju na našem tržištu njihove robe. Što se tiče te nade da bi, eto, potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini dovelo onda stranim investitore da investiraju u Srbiju, da bi onda oni investirali za nešto što će proizvoditi za kinesko tržište. To je, kako kažem, smislen argument. To je nešto što, recimo, Vučić isto par puta spominjao u svojim javnim nastupima i u stranim medijima, ne samo domaćim, ali ja, recimo, nisam baš previše optimističan po tom pitanju. S jedne strane, problem su jako visoki transportni troškovi između Srbije i Kine. Dakle, ne nalazimo se više u toj eri globalizacije pre pandemije, nego su ti ceni transporta zapravo porasli. Jeste da su se vratili bliže svojim prethodnim cenama iz 2019. godine, nije onaj pik koji je bio 2012. kad smo imali zakrčeno međunarodnu globalnu trgovinu, ali to dalje nisu još uvijek iste cene, tako da mislim da njima jeftinije i bliže da svoju proizvodnju, ako žele da proizvode nešto za kinesko tržište, lociraju geografski bliže lokacije i recimo u zadnje vreme su dosta Kambodža, Vijetnam postali popularni zato što i radna snaga u Kini se smanjuje od 2021. godine. Zbog demografskih promena oni ulaze u istu situaciju kao i Srbija, rapidno brzo stare, smanjuje se nivo radne snage i onda zapravo cena rada u Kini raste, a ako nemate rast produktivnosti privrede, to onda znači da vama postaje sve skuplje i skuplje da proizvodite nešto u Kini i onda su te radno intenzivne industrije počele da se sele iz Kine upravo za Vijetnam koji je tu geografski blizu, ima relativno dobar nivo infrastrukture i političku stabilnost, iako naravno isto jednopartijskom sistemu, i imaju relativno dobar ljudski kapital, a imaju dosta radne snage koje može da radi za plate koji su niže nego u Kini. Tako da ja nisam baš zato siguran da će to zaista dovesti nekog značajnog izvoza iz Srbije za Kinu, recimo, iz različitih razloga, ali će barem biti dobro za nas kao potrošače koji ćemo onda moći da neki od proizvoda koji se tamo prave kupimo jeftinije u prodavnicama. Ostaje da se on zapravo počne sa primjerom 2024. godine i da vidimo neke prve rezultate, verovatno tek na kraju 2025. godine. Tako, zato što i smanjenje tih carina sa kineske strane nekako stepenasto. Dakle, recimo, to je bio slučaj i sa ovim po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, nije to preko noći ukinute carine, nego su one zapravo iz godine u godinu smanjivane, da bi tek za recimo 5 godina, mislim da je tako slučaj ovde sa Kinom, one se zapravo došle na taj dogovoreni nivo, dakle to će biti nešto postepeno i tek trebamo polako da vidimo zaista efekte toga. Ono što je nama interesantno da je najverovatnije Kina bila ta koja je bila započela ovaj pregovor, zato što je njihova velika kompanija bila tako i najveći investitor i zapravo izvoznik iz Srbije za Kinu, pa vjerojatno bi njima više odgovaralo da se onda neke procedure tu malo utegnu
i ubrzaju u međunarodnoj trgovini nego što je to nužno bilo našim izvoznicima. A i sve što treba da se desi jeste da Srbija postane članica Ruske unije i da ovaj ugovor prosto postane obsolit zato što će Srbija morati da se uskladi sa politikama Evropske unije, koja u ovom trenutku nema sporazum. Tako je, dakle, kada mi postanemo član nekog regionalnog bloka, mi moramo da koristimo zajedničku trgovinsku politiku. I naravno, članstvo Srbije i Evropske unije na nekom dugom štapu, ako zaista bude. A meni je interesantno što se uopšte ne razmišlja strateški, imajući vidio da smo mi preuzeli na sebe obavezu da napravimo regionalno tržište, dakle, sa zemljama iz okruženja, daleko sa zemlja vidjet ćemo još, ali su definitivno partner u tom procesu, dakle, to je Berlinski proces ili ovaj Otvoreni Balkan. I kreiranje zajedničkog regionalnog tržišta podrazumeva i kreiranje zajedničke trgovinske politike. Drugim rečima, to je neka vrsta preduslova da bi mi postali članica Evropske unije, to je ponovila skoro i Ursula von der Leyen u svom obraćanju i pre nego što je, tačnije kad je predstavljao onaj investicioni plan za Zapadni Balkan. Ali uopšte se ne priča o trgovinskoj politici. Dakle, mi sklapamo sporazum o spoljnoj trgovini sa Kinom, ali manje više, ukoliko se bude kako treba, mi bi trebali taj ugovor da stavimo ad acta, jer bi pravili neku regionalnu trgovinsku politiku na Zapadnom Balkanu, pre nego što ugovor bude zaista i do kraja pušten u delo. Dakle, ne vidim da se tu puno strateški razmišlja o tome, osim ukoliko ne postoji velika skepsa prema tome da se tako nešto zaista uraditi u nekom srednjoročnom periodu. Svakako će biti zanimljivo vidjeti da li je Srbija napravila podluku da, na primjer, Albanija potpiše ugovor o spoljnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom, ali u svakom slučaju ovo su teme koje se mogu vrlo, vrlo dubinski analizirati i mislim da smo za ovaj neki kraći vremenski period uspeli da damo jedan pregled i da uvedemo ljude u temu. Ja ću pozvati sve one koji su zainteresovani da više o ovome saznaju ili u drugim temama ekonomske prirode, da odu i na portal Talas, da pročitaju neke sjajne tekstove, uključujući i one koje se tiču saradnje Srbije i Kine. Mi ćemo u nekim narednim epizodama se sigurno osvrtati na elemente ekonomske saradnje, jer je prosto neodvojiva od drugih aspekata saradnje između Srbije i Kine, ali ovo je jedan sjajan uvod za razumevanje onoga o čemu ćemo pričati u nekom narednom periodu. Iskoristio bih samo priliku da ti se još jednom zahvalim na gostovanju i verujem da ćemo imati priliku da pratimo neki od razvoja u domenu ekonomske saradnje između Srbije i Kine i u budućnosti. Hvala ti puno na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.